ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସୁଅଛି ଅବେର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର এই ডিসেম্বর 11 তারিখରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗଲୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଟିକ୍ର ଆସୁଅଛି ଅବେର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ନାଟକ ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦର। এই নাটক ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଲୋକନାଟ୍ୟ.com ରେ ଯାଇ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ऑनलाइन ऑफलाइन में टिकट चली एडवांस बुकिंग काउंटर खोला टिकट बिक्री चली टिकट संग्रह करंतु अभिनय करी दानी दानी यानी दानी यानी दानी यानी दानी सुलफुली दाइका मामा 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 एक्शन हीरो एक्शन हीरो एक्शन हीरो एक्शन हीरो हुर्सी 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 रोमांटिक नायिका मामुनी 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 डायलॉग कोई कालियोपा कॉमेडी किंग भिखारी हेरड़ी कोई रोनु फोंटा आसु अच्छे सूर्य मंदिर असंत ডিসেম্বর 11 তারিখରୁ 15 তারিখ পর্যন্ত বেঙ্গালোর হোয়াইট ফিল্ড টিক্র আସୁଅଛି ଅବେର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ନାଟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଥିବା ନାଟକ ହାଇଡର ଯେଉଁ ନାଟକ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଲଗାତାର 6 ରାତି ଧରି ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ନାଟକ हाइदर सूर्य मंदिर आसुअछि सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर असंत डिसेम्बर 11 तारिखରୁ 15 तारिख पर्यंत बेंगलोर व्हाइट फील्ड टीक्र आସୁଅଛି ଅବେର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ନାଟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଥିବା ନାଟକ ଯେଉଁ ନାଟକ ଏଣ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ନାଟକ ହାଇଦର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦର। এই নাটক ପାଇଁ ऑनलाइन टिकट चली ऑनलाइन टिकट बिक्री चली लोकनाट्य.com रे जाई टिकट संग्रह करंतु रेकर्ड करा सूर्य मंदिर हुन खांटे हाइदर ए संते दबे कौन थकी गला के आसुअछि अबेर सूर्य मंदिर बेंगलोर व्हाइट फील्ड टीक्र आसुअछि अबेर सूर्य मंदिर प्रथम रात्रि नाटक हाइदर ग्याङ्गस्टार हाइदर रेकर्ड पाइला